Hello! What's up mga mi? Welcome back sa ako ang YouTube channel. Try na ko ipa-intro. Na pa-intro si inyuhang Cinderella. Taga video na lang yun ako. No, wag ko lang buhaton kundi magkaon. Yes, as always, kay kaon ang pinaka-importante para mulahutay ta sa itong trabaho matag-adlaw. Yes, mga kagigi. Yes. Am I right? Kabalo mo mga mi, tagsara ko maka-video, so karon nagkauna sad ko paniudto din ako ni mga unta. Nalang ko'y gusto tubagon daghan og naga message sa ako ang Facebook and TikTok. Uy, paki-follow pud ko ninyo sa akong TikTok mga kagigi. Kuan Mami J, please follow me on my TikTok. Mag-live ko dito, magtabi tabasi, maka-live ko usab tapos magdula-dula ta kung naisud akong Gcash. Syempre, mga kuan, suportahin ninyo akong YouTube channel oy para magkuyog pa ta sa mga daghan pang kabuang nga mahitabo sa akong kinabuhi, mga kalingawan, not kabuang nga mga kabuang kanang mga kuan ba. Ako'y gusto kuanon kay nainanguta na house life as a OFW daw. Unsay kinabuhi sa OFW, hayahay ba o kuan. Kay siguro makaingon ang uban no, abi kay naami sa abroad kanang hayahay dagkong sweldo. Oh, dagkong sweldo pero kuan lang pud na siya, bawi lang pud sa amo ang pag sakripisyo kay kanang shout out dai sa kung gikaon. Noodles as always, lazy food. Kanang awa nakalimot na noon ko sa kung gikuan. Kana bitang hayahay sa term nga kanang syempre dako og sweldo. Kuan lang pud siya kay syempre among trabaho diri sa pagbiyahe pa lang namo diri nga nilayo sa among pamilya murag buwis kinabuhi na gyud no. Nya dili baya tanan swerte-swerte makatunong ka og kanang amo nga hayahay, amo nga kanang dili ka buhong sa pagkaon. Swerte-swerte ra jud, swerte ka kung makatunong ka og among kang hayahay nga itrato ka nga dili katabang ang tan-aw sa imong pamilya. Oh, yes, katabang pero tratuhon ka nga tawo, kapakaunon kag sakto nga oras. Naa kay rest, naa kay kuan dili nang patay-patayon ka sa trabaho. Kaya wala may trabahong dili ka puy good. Ang uban makaingon abi kay nami sa abroad hayahay kay kanang kuan. Unya, ang uban miingon nga naghinilas na labinag na ituyo sa imuha manghiram og kanang kwarta unya dili pa hirmon. Ni abroad baya mi kay syempre pigado no para sa pamilya o dili mi makahatag sa inyo ha. Dili lang ta mga suko kay wala may taong dili gusto magpahiram sa taong naalay ikapahiram, di ba? Kay wala may taong walay utang ron, even dato na ay utang mas dagko pa kaysa sa to ang mga kuan pobre. Dili hayahay ang abroad, dili jud hayahay kay ang kamingaw pa lang sa pamilya daan. Grabe na, number 1. Maunang ang uban makaingon hayahay no. Hayahay ka kung makatunog kag among kaingon ka pero dili jud siya makaikuan ka nga malipayon ka. Kay lahi ra jud kung pamilya nimo imong kauban pero pag mahatag nimo mga needs imong pamilya labi na sa imong anak, isa ka thank you lang nga kanang nahatagan nimo sila sa ilang gusto. Kuan na kaayo. O na tambag nako sa mga ubang nasa abroad. Just like me, first timer. So dili pa kay kuingon nga kanang kuan jud. Daghan akong na-learn nga kanang kuan ang dapat jud nimong buhaton, dapat maayo ka mo balance sa imong kwarta, dili tanan nimo ipadala. Save some for yourself kay dili ta ingon nga magperminti diri, dili ta habang buhay diri na ay time nga muuli ta at least man lang sa imong pag-uli na kay tigom, 'di ba? Dagan mga nag-ingon sa ako, syempre first timer ko, dapat magtigom jud kay mao jud na pinaka-importante kay dili atong lawas perminti healthy, dili ta perminti kusgan nga para mo trabaho kay kung padala wala kasi imong sarili. So how come kung mag-uli na ka mag stay for good
Nya wala kay tigom, di ba? So kailangan nimong kuan. Banan sa uban kung mabalibaran gani mo maning kamot mo kay iya man ta, di ba? Kung mapahiraman man mo, di thankful. Kung dili ta mamugos kay dili lalim ang kinabuhing abroad. Or kung gusto mo makasulay mo unsa mo nasulayan, why not if you want to try apply abroad, kaysa pag-apply palandaan dili jud lalim, daghan kay kag struggle nga maagian, kanang moabot sa point nga gis na laysud sa imong pitaka, wala na lang jud kay laing buhaton kundi moadtog simbahan ug muhilak sa Ginoo nga mangayog tabang ana jud kay naka-experience ko ana. Karon maingon ako sa ko ang kahimtang karon sa ko ang amo, okay sila buutan makaingon ko hayahay kay buhong sa pagkaon sa trabaho normal raman ang kakapoy. Mingaw lang jud sa pamilya, mingaw ang kamingaw jud. May na lang karon kay okay na kay pwede na maka-cellphone anytime, pwede ka mong tawag. Prayer lang jud ka nga mauki imong mapadulngan kung mag-apply abroad ka. Stay humble, trabaho kag tarong kay gusulduan kag tarong, pakaunon ka nilang tarong. So balikan nimo sila og tarong gud pod sa pamaagi sa imong pagserbisyo sa ilaha. Ana ra gyud. Ya tigom jud kag kwarta, save more kay para ug mauli kag Pilipinas, at least na kay makita sa imong hinaguan, dili kay more on padala. Shout out sa akong mga kuan diha. Pero kainin nyo kung kuan wala ko maboring bitaw ko usahay niya. Yung ana lang jud kada video na ko magkaon ko kung dili pa ang time. Bawal man ko mugawas. Yes, I have a rest day, pero stay at home. Okay ra pud kaysa mugawas ka kadi jud maiwasan makagasto gani ka bisan na alang sa balay kay mag-order. Dili man pud ingon nga dili ka makakuan kay every time manggawa sila usay mas mapulan pa ko kay sigig uban. Unlike kung pangutanon ko nila mingon sila you want to go with us or you want to stay at home, I always choose stay at home kay murag hago kaayo labi nagbata imong bantayan. Hago mo na makaingon ko okay ra sad kung dili ko pwede makagawas during rest day. Magunsa man pud sa gawas kapoy, one day ra imong rest day nya ni ko ang trabaho na sad. Hindi pa malikayan mo gasto. Sa mga nangutana og asa daay ko nga country, nali ko sa Malaysia. Ganahan ko diri. People are good. Usahay lang ang nature init kayo. Ingani jud man dali na ko kanang isir bitaw kay maabot jud akong katapulan magluto labi nag para ra sa akong galing